তাহলে না দিদি সেটাই কেছি না তোমরা রে সুন্দর করে দিতাস তুই দেখি না মাত্র পাঁচ চশমা চশমা দিয়ে দিবা চশমা হবে না কতই দিবি কবি দিবি কতই দিবি মেরে দিবি কতই দিবি কোথাও তো দিবি না আচ্ছা স্যার আমি আলু রে পাচ্ছি मैं खाना तो कोई भाई का ओ इतना सुंदर सभी बाजी क्या देखो राइटिंग के सिंगड़ा ड्राइंग के सिंगड़ा कुछ चोरी बोल रही थी सर कुछ माने भी लोग सिंगड़ा सुंदर में ड्रॉ नहीं आता लोग क्या आता सुंदर नहीं आता माने डिग्री चोर लगता है बुझो नहीं आज तो देखो मारो ना हाथे काजी लोगी तुम्हारे स्कूल में ही बना বলে তার লগে গু মানে গিয়া টিফিন বক্স গরম গরম লই যাইবা তার কো মজাই বন্ধ সব আচ্ছা বাকি হেরান হইছি খাই রাই বুঝলি তো মজা আমরা ঘুমাই দিছিলাম মজুরি খানা ভাড়া আসলো এটা ঘুমাই দিও আসি আচ্ছা তোরা খরচ ভরা বুঝতাম আমি তোরা ভেট লইতাম তুমি যাবে তো ওকে দেখতে গো यार माल भाई नहीं कितना माल भाई तो जल्दी से हां माल भाई कोई बड़ा होता है तू ना बता दीदी हां पागल हो रहा नहीं हुआ आज पड़े उठे पागल हो रहा तू जाता है पागल नहीं बोला वो भी तो हमारा ठीक है ठीक है सारी की लोग होता हां আমার মরার কামগাছ নানি মরার কামগাছ উঁচাই উঁচাই চুরি করছে কোন কোথায় এটা বাগদুল ঘন্টায় 10 কিলোমিটার দৌড়া তাহলে আমার বয়স আপনার বয়স 50 বছর ভেরি গুড তুই গিলা বললি আর আমরা বাড়িতে বাগানে কো আছে এখন বয়স 25 বছর এখন আর আত্মা করা আপনি তো ফুল কেটে কথা লাগে আপনার বয়স 50 বছর ফুল না হল কেটে কষ্ট বলে আপনি পাকুলি অন পড়া দিনা দিনা আজ বইলাম মাথা 0 ডিগ্রি নিচে আমরা বল अच्छा एक काम करो और घूमर जो बोले तब बोलूँ ना सुना देखो ये गरु ही ऐसे ठीक को लाए तू टोला सो देखो नी जी साहब मेरे खाली तू बोलो ढीला रे जल्दी ले अब बाजार वाली बोलो ढीला दोनों पैसा देखिए तोड़ को जल्दी क्या जल्दी ले लेफ्टनी तू टोला सोक पाटे ले एक तू जामले ले एक तू बिजल ले एक तू बड़ो बड़ो खान धुए माता लेफ्टनी रे एक लेंबू और
ইন্টারসেক্টেড প্রফেসর এই গরুই লেটিং লোড ভাগ তুই পেটা নিন খেয়ে এই গরু gives us milk they do drink to banai coffee and kufor ওই যে ইউতে খেয়ে আসলে লোকানো সমাপ্ত বুঝলি আচ্ছা ছুটি হয়ে গেছে আর বিদায় সিঙ্গারা দিও সিঙ্গারা 1010